Hello everyone. Tin nhai ni yik mo gu tu ta or kha ke weda pa lo to ota phida nya ba go always see no. Ta or kha ni ne me ro lo go kho di no o si men me ba ha du ne me ro lo mu thu kha di no o si no. Ne ma o ba nyo lo du a ya da ne a wi li li swe lo. Ta po da lo lo ne gu lo ha ne ke weda gu chodi blo blizzard de pa so go da. Asu tu bu to ne ti kho weda blo blizzard gu gi blo du ne ku lo o. Chi pu ku ye ne mo. Blue blazer ne a winner nagadi na ma si blue myo ya mo na ma di do ku su thi de na ma si ye blood ne me e do pho or so de ye ni di si me ba ho ne na ma do mo gi to style ye ni di si ye ni dia no nagadi ye chai do polo di do ye ka ma o gu ne du khai mo na khane ye o wi do mo blue blazer ne me ma o chi chai ne blood ta ole ye ka ma o khai ne mo ye de phun no do ora mo he sa ko mu de ba mo blood ko ni easy be no mo ba lo o ta head bu ba de se ne o ne adur sinira da len pho ko mo ne do su wera blue blazer sa ale ne ye ra ye ke su wera bu pwe i ko le ye chai o mo blue blazer si ne ko ne ye su bu pwe blue ko lo ba so wo da phlo no ko lo chi bu ki bu ye ne ko lo ba so wo da wo lo ne ko lo chi wera ku ne de re bu ye ne no we blood ne awara ma se phalo chodi no ye ke su wera chodi phado ne no lui phlo di do yite pheme go ne adu thini ra le no phoku no ne ado su wera blue blazer sa ale ne me ado su sha horu ne ne du su wera lui phlo ba na di ne me ado su a blue blazer a horu ne ba ma aro chodi ye mo ne ya dan da ye ke su wera chodi lui phlo ko ne ye ma wera blue blazer bu we no no ke wi lo ne ke khlo ba go chodi no ba du kho khwa ba go ke le blood ne phun no la de mo e phu mu no le chodi phoku ne ne phun no la mo e phu mu lo ne phun no la de isat che bu ye la awara phoku ne blood kha khu o khele job lo no ke blood ne lu lo so senge no le bo chora bu ne blood cho lo awara so go da de ku blo ho Water no ne o wera ku wi ba mo na de no ku me wi ba ne ne to lo khu no lo de ku ba ye ne ya ne ma lo wera ba so go da de kha di ke je ye ra ku ne yo wi mo yo wi de po ku ne mu wera ye khu no lo de ku no ye ra kwe kwa wera ku de ba so wa no de pya bo ba du wera lo ko pu ro yo li lo de ne khu no lo de blu le da lo ku lo pa phe mo ku ku kha ne no wi lo de ne kwe kwa ba wo wera blue blazer de good awara paso go da khele khesi no ke ne khu kha ba bo wu lo de ne khu no lo da de ku thi no la awara po ku ne ku thi la a shi de kha ne ku thi ga hele yu ko no ne khu kha wu lo de ne khu no lo da de awara mo ge phu mu la po ku no ne khu lo mo phu mu lo ne phu no lo de isa ne khu kha ba wo to no cho awara blue blazer le mi thlo ba no cho phe awara mi je ne mo u lo de ne awara no khwe khwa ba bo khele ke si me u lo de ne khwe kho pa o lo awara khwa de be pu no ke no khwe kho pa lo awara khwa de be apu u lo de ne lo de pa ka lo de chodi le phe ma ge pa kle klo pa de kha ni mo pa lo le chodi apu khele je ne ya no ne phunu lo khelo u lo ne awara click lo yo kha hu khelo no te chodi ne wi lo ne lu lo so le te pe chora pu no wi lo de chola te pe ho ye ne mo so ni ye te ma lo wara do du do chhe de bo wan mo ye ma lo wara te je pu lo akwara phe ye phe de pe go ye ne ya no so ni ye ma lo phe de pe go ye ne lo mo awara di do me chok da le khi to wo ne ba kwa za kwa so me lu ma phu nu lo so me de lu ba ho ne de lu phu nu lo ara so lu ba che ne mo no wi lo de ne awara ba khak da ge lo wo de pa no di do akhi pu ru o ba ne mo
Lida ite pemaga sone no ora some lolibone tulu malo alo la bajere dia no Get lo nyari ji cho ita min lo li no awara ye ko khwe kho pa lo ni ye ko osan gwa mo ayada ne mo awi the pwa lo ne me to oba de ba mo to de khan ne gr sang gwa mo ye ne dia no ne ti yo sa gwa lo ni ha awara ne me all po mo pho khu ne alai mo ta de khai yo all mu thu kha ta on no de ni ye the gwa ita ko mu kha me mu ne awara he wera thumbs up lo ni sa pi no subscribe or no Blorita chugdome oni yigiti arorita o atago muri mo ene no. Hope you all have a nice day. Bye bye.